थार रिवर और सामने खूबसूरत टाइगर पीक हैं। और ये देखिए ज़रा शहरयार का हाल, 24 घंटे गाड़ी चलाने के बाद ये हाल हो जाता है। देखिए आगे जी कितना रश है, पूरा रोड ब्लॉक है। ये मैं हूँ और ये नारायण है, इधर बारिश हो रही है और ये रश देखे कितना है और तेज हो गई है। ओए ओए ओए, ये ईडन होटल है, ये लिया जी, हम बच गए हैं, हमने शॉपिंग वगैरह कर ली है पर रश नहीं खत्म हो रहा है। और मेरी वीडियो अपलोड हो रही है, नारायण में फुल बारिश हो रही है, कमरे में जाऊँ तो वाईफाई नहीं आ रहा, बाहर बैठा हुआ हूँ। ये देखे जी नारायण में रोड ब्लॉक होगा। चल पड़ी है, आई चलाई हो जा रही है बार बार। जी माशाल्लाह इस वक्त हम कागान में पहुंच चुके हैं और ये देखिए ज़रा शहरयार का हाल, 24 घंटे गाड़ी चलाने के बाद ये हाल हो जाता है। बाजार है, ये एक कागान का पुल है और ये नीचे आबशार है और छोटी सी नदी जा रही है। ये देखिए जी माशाल्लाह हरियाली और ऊपर स्नोफॉल और ये काले बदल आए हुए नारायण में। बस हो चुकी है बिल्कुल, बेड हो और मैं हूँ 6-7 घंटे टिका के सोना है। बाकी अब्बू की हिम्मत है माशाल्लाह, इतनी देर से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। जो नया रोड ऊपर वाला पता है, पहले ही नीचे वाला जाता होता, ये जा रहा है ऊपर वाला। बारिश आ गई है, आ गई है सुक्की किनारी इसका नाम है और 500 मीटर की ये टनल है। अब टनल में एंटर होने लगे, 420 मीटर इसकी लेंथ है। एक बार वाह माशाल्लाह। जी माशाल्लाह बारिश हो रही है। फाबिया की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है। एक तरफ रिवर और दूसरी तरफ ये डैम, सॉरी
وہ سامنے برفیلے پہاڑ اور یہ ہریالی، سبحان اللہ بہت زبردست. آگے رش مجھے بند لگ رہا ہے آگے سارا. رات تو اب بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے، تقریباً ہم پہنچنے والے ہیں. پر یہ رش دیکھے کتنا زیادہ ہے، بہت زیادہ رش ہے. ہو گیا اور فل مزیدار قسم کی بارش ہو رہی ہے. یہ دیکھیں اور بہت زبردست موسم ہو گیا، ٹھنڈا موسم ہے اور بارش ہو رہی ہے اور یہ ہریالی بہت خوبصورت سما ہے. سامنے سے آبشار آ رہی ہے اور یہ سارا روڈ بلاک ہوا ہے. کا پہلا گلیشیئر بہت بڑا سائز ہے. یہ دیکھ لیں آپ، ایک دیوار ہی ہے، پوری پہاڑ ہی لگ رہا ہے. وہ جی آگے ٹنڈرا لینڈ کروزر جا رہی ہے جن کو فل پروٹوکول دیا جا رہا ہے. ہم بھی ان کے پیچھے لگے ہیں، ہمیں بھی فل پروٹوکول مل رہا ہے. پہلا گلیشیئر تھا، اب دیکھتے آگے آتا ہے گلیشیئر کہ نہیں. آئیں گے. یہ دیکھیں جی کتنی گاڑی واپس جا رہی ہے. جتنا آنے والوں کا رش ہے اتنا ہی جانے والوں کا بھی رش ہے. میرا خیال ہے آنے والوں کا زیادہ ہے، جانے والوں کا کم ہے. باقی یہ خوبصورتی دیکھیں، اس ٹائم فل ہریالی ہوئی ہے دران میں. یہ ہمیں گاڑیاں 2 پروٹوکول دے رہی ہیں جی. دونوں گاڑیاں ہمارے پروٹوکول میں ہیں، دیکھ لیں. یہ نران تک ہمیں چھوڑنے کے لیے ہمارے آگے آئی ہیں. انہوں نے کہا ہے صاحب جی تو ساڈے پیچھے آؤ، اسی تمہیں نران پہنچاواں گے. پروٹوکول مل رہا ہے، یہ ساری پھنسی ہوئی ہے اور ہم جا رہے ہیں. یہ ہمیں پروٹوکول مل رہا ہے. پھر آپ اس کو کہتے ہیں جی پروٹوکول. چیک کریں بس آپ، یہ ساری کھڑی ہیں گاڑیاں اور یہ چیز آگے جا رہی ہے. ابھی 2 گھنٹے کی لائن ہوگی جو ہم نے کراس کر لی ہے. اور پھر سارا روڈ جام ہو گیا اور یہ پیچھے یہ جی آپ ویو انجوائے کریں، کتنا خوبصورت ویو ہے. باقی نران کا کوئی حال نہیں ہے، دیکھیں کتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے. ابو نے تو گاڑی اندر لے آئے ہیں اور یہ دریائے کنہار کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. بہت مزہ آ رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، خوبصورت سما.
ये जी ग्लेशियर है और काफ़ी लंबी ट्रैफिक है। अभी तक हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, निकले नहीं है अभी तक। उम्मीद है कि बस ये निकल जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी मौसम तो बहुत अच्छा है, ठंडा है, मज़ेदार है, एंजॉय कर रहे हैं। पर ये ट्रैफिक ने बस कर दी है। 11 साढ़े 11 हो गए हैं। 10 बजे के हम इस रोड पे फंसे, तकरीबन 2 घंटे हो गए इस ट्रैफिक में फंसे हुए। देखिए आगे जी कितना रश है, पूरा रोड ब्लॉक है। ये जब हम नारान में दाखिल हुए माजरत के साथ, उस वक़्त इंतहाई ज़बरदस्त रश पड़ गया, जिसकी वजह से गाड़ी फंस गई। और ये अभी 2 घंटे हो गए हमें इधर लाइन में लगे हुए। तो बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, मौसम भी बड़ा सुहाना है, लेकिन गाड़ियाँ फंस गई आपस में। दिखाएं ज़रा। दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई है। वो पानी सड़क ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम है जी। इसकी सूरत हाल जरा देखें। इतना फ्लश हो लाया हमने, देखिए भाईजान डबल लाइन ना करियो, बहुत तंग होगी। अब बढ़िया लोग वापस आएंगे तो वापस। बहुत ही खूबसूरत मौसम है जी और बारिश हो रही है। हम फुल इंजॉय कर रहे हैं, फुल मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। कितना मोटा ब्लॉग बना रहे हो। ये मैं हूँ और ये नारान है, इधर बारिश हो रही है और ये रश देखे कितना है। पीछे भी रश देखे, कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ओए होए होए, पीछे काले बादल हैं और हम फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। जी नीचे बाबा जी हैं और इधर छोटा सा एक गांव बना हुआ है और ये ऊपर से आबशार आ रही है, ग्लेशियर पिघल के। नारान में हम तकरीबन 4 से 5 दफ़ा आ चुके हैं, पर आज तक इस तरह का व्यू और इस तरह का सीन और इस तरह का वेदर नहीं देखा। बहुत मज़ेदार है। हाँ जी, आ रहा है मज़ा। हाँ जी माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त व्यू है। दिल बाग बाग हो गया। बाग बाग नहीं, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है और तेज हो गई है। ओए 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 ओए। बस अल्लाह खैर करे, अब इंशाल्लाह नारान पहुंच जाए और फिर गाड़ी से ये सुकून लेके आपको इजीली सारा व्यू दिखाएंगे। ये रोड बहुत ज़्यादा आगे ख़राब है, ये देखिए ज़रा आप। बस अल्लाह खैर करे, लैंड स्लाइडिंग वगैरह ना हो। बारिश में बहुत ज़्यादा होती है लैंड स्लाइडिंग।
अभी जी हम नरान में बस एंटर होने लगे हैं। बाकी आप मौसम तो देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत हसीन है, ये हसीन है समा। ये लिया था वॉशरूम के लिए और ये साइड पे मैं आया। इधर से व्यू देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है। बादल नीचे आए हुए हैं और फुल ठंडक है, हरियाली है। इस तरह का सीन मैंने लाइफ में कभी नरान में नहीं देखा जो इस बार हमें खूबसूरत सीन मिल रहे हैं। इससे तो दिल से ये आवाज़ निकलती है, क्या हंसी है सा। अच्छा वीवर, आखिर हम 2 दिन की मुसाफत के साथ पहुंच गए जी नरान। लक लुक तड़ा के, नींदा मरवा के, भुख कट के, और कुछ रह गया तुसी दस दो। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक का करोड़ एहसान है, शुक्र है। बस ये सही आए हैं हम सुबह तिकर बाला कगान तिकर ठीक आए हैं। सुबह 10 बजे हम कगान पहुंच गए थे। कगान से नरान तिकर, और चलो नहीं लेना, कगान से नरान तिकर हम पहुंचे हैं जी 1:30 बजे। और वो रहा सामने नरान। नरान बाजार में भी बहुत रश है, वो देखे सारा बंद है। वो देखो नरान बाईपास, हाँ जी बड़ा पड़ा नरान तो फुल। रोड सारा जाम हुआ था, ये ऊपर से ग्लेशियर आ रहा है और ये सारा इधर से रोड खराब है। ये देखिए ये बेड़ा गर्क हुआ है सारे रोड का। ये जी नरान का जो बिग ग्लेशियर है ना, वो ये है। शुक्र अल्लाह का फाइनली नरान पहुंच गए। क्या खूबसूरत लग रहा है ना। वो देखना कितना ऊपर ग्लेशियर पे चढ़ के जा रहे, ऊपर स्लिप होते सीधा थले। जेडे भी इस रोड पे आना ना, वो वो देखे जी ऊपर कैंपिंग की हुई है।
आम बंदा इतने गड्डी नहीं लेके आ सकता। पाकिस्तान की सारी आवाम लगता है 99 ही आ गई है। ये देखो ऊपर से कैसे आ रहा है, और देखो चारी सिर्फ 50 का पैकेट है बारी। दनान में एंटर हो गए अभी हम, 50 रुपए और तकरीबन 1:48 हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब दनान में एंटर हो गए। पर रश बहुत ज़्यादा है जाने वालों का, ये देखिए किस तरह रश लगा हुआ जाने वालों का। टूर कर रहे हैं नारान आने का, तो वो कैंसिल कर दे ना है, क्योंकि इधर जलालत है, बहुत ज़्यादा रश है। 4-5 दिन वेट कर ले, थोड़ा रश ख़त्म होने दे, उसके बाद आप आ जाए। ये जी होटल है ईडन, जिधर हम पिछले साल भी स्टे किया था, और इस साल भी अगर कमरा अच्छा मिल जाए तो करेंगे। अच्छा होटल है काफ़ी है, आपने मेरे पिछले व्लॉगों में भी शायद देखा हो। और मेरे ख्याल से इधर कमरा मिल जाएगा। ये ईडन होटल है, ये लिया जी हमने कमरा, डबल बेड का, साफ सुथरा अच्छा कमरा है। अच्छा जी, और ये वॉशरूम भी आपको दिखा देता हूँ। ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी साफ सुथरा है और गर्म पानी है इसमें। घर से हम कीमा लेके आए थे, और वो टिक्कियाँ फ्राई कर ली हैं, रोटियाँ होटल से मिल गई हैं, बोतल भी होटल से मिल गई है। बाकी खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। बड़ी भूख लगी है, रात का कुछ नहीं खाया होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने रूम में पहुंच गए हैं नारान में, और इस वक्त रूम में कीमा जो है वो बना रहे हैं जी। ये देखें, इसकी खुशबू आ रही होगी आपको भी, मुझे तो आ रही है। और खाने की तैयारी हो रही है। सर्दी फुल है यहाँ पे, कंबल लेके सो रहे हैं, कोई पंखा वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एंजॉय कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ करें। खाना किसी ने खाना है तो मेरे साथ आ जाएं। ज़बरदस्त है माहौल भी, मौसम भी और खाना भी। अच्छा जी, अभी मैं काफ़ी स्टे लेने के बाद आ गया हूँ यार। तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी। रास्ते में जो बारिश हुई ना, उसने असल में ना विंडो में बैठा था, वो सीधी आ रही थी, काफ़ी थकन होगी। फिर मैंने लेट के थोड़ी देर रेस्ट किया है। अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ और अभी खाना बन गया है। ये है जी आलू कीमा अबू ने बनाया है, और ये खाते हैं, फिर निकलते हैं नारान बाज़ार की तरफ, और आपको अपने होटल का बाहर से भी व्यू कराते हैं। अबू कितने में लिया ये कमरा हमने? ये 15,000। ये मिला जी हमें कमरा 15,000 रुपये में ईडन होटल में। बहुत अच्छा होटल है, सफाई है, म्यार है इनका, अच्छा होटल है। अच्छा जी, अभी रात का 1 बज रहा है और हम जा रहे हैं नारान बाज़ार में देखने, और आपको दिखाते हैं रश की कंडीशन। और मौसम बहुत ठंडा है,
اس ٹائم ننان میں 8 ہے ٹمپریچر. یہ جی پنجاب کا بالکل خاص ہے ہمارا ہوٹل. باقی لوگ بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں ادھر. یہ جی رات کا 1 بج رہا ہے اور آپ ننان کی صورتحال دیکھ لیں کتنا رش ہے. یہ جی رات کے 5 رات کے بھی 1:30 بج رہے ہیں اور آپ ننان میں رش دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ رش ہے. روڈ بھی سارا واپسی یہ جو بابوسا ٹاپ سے آ رہے ہیں وہ سارا روڈ بھی بلاک ہوا ہے. دیکھیں کتنی لمبی لائن ہے. یہ جی 3000 روپے کہہ رہے ہیں مکس ساری چیزیں. یہ جی ابھی اندر ایک مارکیٹ ہے مین بازار سے ہم ادھر انٹر ہو گئے ہیں. ادھر دیکھتے ہیں کچھ سامان سستا ملتا ہے کہ نہیں. باہر تو بہت زیادہ ریٹ ہے ہر چیز کے. دیکھ رہے ہیں آئیزل کے لیے. یہ جی میں نے شوز لیے تھے کل پرسوں میں نے لیے ہیں 8000 روپے کے. اور بھائی اس کی کاپی جو ہے وہ 6500 روپے بتا رہا تھا. میں نے کہا بھائی میں اوریجنل, مجھے کہتا ہے یہ 17-18 روپے کا اوریجنل ہے. میں نے کہا ہاں بھائی میں 8000 دے لے تو 17-18 کے ہی آ رہے ہیں. یہ جی فراق پسند آئی ہے آئیزل کے لیے. ہاں جی بتائیں اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں. بچ گئے ہیں, ہم نے شاپنگ وغیرہ کر لی ہے پر رش نہیں ختم ہو رہا ہے. سچ میں کھولو چینل. یہ جی ادھر ڈرائی فروٹ ہے آپ کو سارے مل جائیں گے. پھل فروٹ وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں. اس میں بندہ دیکھے گا تو پیار آ جائے گا. بیچنا تو چھوڑو. اس کا کیا ریٹ ہے؟ چیری 600 روپے کلو. 600 لگا. چیک کر, مجھے آپ سے منافع کر تو حرام کرو. یہ اخروٹ میں صرف بہت بولتے ہیں. یہ جی قربانی ہے, بہت مزیدار ٹیسٹ ہے اس کا. 1200 روپے کلو بتا رہے ہیں بھائی. یہ ہے 100, 150, 200. 100 میں کیا آپ کو کون سا کیسے بنا؟ گڑ والا. گڑ والا اس میں کیا یہ ادرک پودینہ ہر چیز ڈالتا ہوں. ہر چیز ڈالے گا. اور اس میں 200 کا کتنا کپ ملے گا اتنا؟ وہ یہ والا ہے نا 200 کا. شہد بھی ڈالتا ہوں ہر چیز. ہاں وہ ڈال کے پھر کتنے کا ہوگا؟ بھی جوگر لگے ہوئے ہیں. لوکل بنے. یہ جی 1:30 بج گیا ہے پر رش نہیں ختم ہو رہا. ننان میں مور ریسٹورینٹ ہر 1 منٹ بعد جن کا پوسٹر پورے رستے میں آتا ہے. یہ جی کافی دکانیں بن چکی ہیں ادھر, ہر چیز مل جاتی ہے آپ کو. رش دیکھیے جی رات کے 2 بجے ادھر دنوں ہوا ہے. آنے اور جانے والوں کی فل لائنیں لگی ہوئی. چکن کو لگو اس طرح جیپ سو. یہ بھی اخروٹ لیے مجھے 2 کلو. یہ دیسی اخروٹ ہے, ادھر کا پیداوار ہے. اس میں بھی ادھر بھی کوالٹی ہے, 200 بھی ہے, 500, 400 مختلف کوالٹی ہے. اچھا یہ کیا کلو دے گا؟ 400 لگا دو. یہ بھی 1 کلو 450 لگے گا. آگے مارکیٹ میں کتنا ریٹ بتاتا ہے؟ یہ نہیں پوچھا. کون 700 بولتا ہے, 600 سے کم دے گا. چلے 400 لگا دیں, 1 کلو دے دیں. گفٹ ہی سمجھ کے دے دیں. جب 2 کلو بولی آپ یہ بھی دے دیں. ابھی جی رات کے 3 بج رہے ہیں. ہوٹل میں فل سناٹا پڑا ہوا, کوئی بندہ کوئی پرندہ نہیں ہے. اور میں آپ لوگوں کے لیے باہر بیٹھا ہوں ولاگ اپلوڈ کرنے کے لیے. یہ ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو گیا.
2:50 ہو گئے ہیں. نیٹ بہت سلو تھا ہوٹل کا. ابھی عوام سوئی ہے تو میں نے اپنا پیکیج لگایا, اس پہ کر رہا ہوں اپلوڈ. اتنی محنت کر رہا ہوں آپ کے لیے. بارش بھی آ گئی ہے رات کے 3 بجے. ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب تو بنتا ہے. باقی انشاءاللہ صبح ہم نے نکلنا ہے بابو سر ٹاپ کی طرف. آپ کو پھر وہ بھی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ دیکھیں گے. تب تک کر دیجیے ہمیں اجازت. اوکے, اللہ حافظ, بائے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو ایک نیکسٹ ولاگ میں. ابھی جی رات کے 3:20 ہو گئے ہیں اور میری ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے. ناران میں فل بارش ہو رہی ہے. کمرے میں جاؤں تو وائی فائی نہیں آ رہا. باہر بیٹھا ہوں کہ کاش ہو ہی جائے, اتنا سلو وائی فائی ہے. ابھی کی چھوٹی سی ویڈیو ہے 20-25 منٹ کی, وہ سامنے ڈیوائس لگی ہوئی ہے میرے. ڈیوائس کے بالکل نیچے بیٹھا ہوں پھر بھی وائی فائی نہیں آ رہا ہے. بہت تھوڑے سگنل آ رہے ہیں. دیکھ لیں آپ کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں. اب لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے نا ہمارے چینل. یہ بارش دیکھیں کتنی ہو رہی ہے. بہت ٹھنڈا موسم ہے اس ٹائم. 4-5 ٹمپریچر ہے ناران کا. ناران کا 60 ہے اور اچھی خاصی ٹھنڈ ہے کہ مطلب باہر بیٹھا نہیں جا رہا. ہاتھ اور پیر اور منہ میرا فریز ہو گیا. سر ٹاپ آپ دیکھیے ذرا, -2 پہ جا رہا ہے بابو سر ٹاپ. ہوئے 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 ہوئے, دیکھیں اب کیا بنتا ہے. پتہ نہیں اب صبح بابو سر ٹاپ کھلا بھی ہوتا ہے, بند ہوتا ہے, سنو فال ہو کیا ہو. ابھی تو بھائی -2 پہ ہے ویدر بابو سر ٹاپ کا. باقی دیکھتے ہیں یار, رسک نہیں لینا. اگر تو اوپن ہوا تو پھر چلے جائیں گے, نہ ہوا تو پھر ہم نہیں جائیں گے. کیونکہ حمزہ بھی آگے سارا وہی روڈ ہے اور وہ آج بھی ہم نے سنا ہے کہ روڈ بند ہے. بابو سر ٹاپ کا آج بھی نہیں لوگ گئے. دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں. بڑی ٹینشن ہو رہی ہے کیونکہ حمزہ کا ہم نے گھر سے پلان بنایا تھا. حمزہ کا تو بابو سر ٹاپ کا روڈ بند ہے. کل کو ٹرائی کریں گے, اگر اوپن ہوا تو چلے جائیں گے, ورنہ پھر ہم ایک رات اور ادھر رہیں گے اور پھر واپس گھر شاید.